This is Arabird, and this is FTS. It may seem like a podcast, but FTS is actually a movement in support of the unrecognized. The streets, the culture, the kids, and mostly hip-hop. Di situ kami orang Kelakar Sekati, tapi si Kelakar Semarak. Betul. Dah berbunyi ya, kami orang podcast dah berbunyi. So this episode, the first ever episode, we're going to talk about hip-hop and Kuching. And I've got Ashraf Hardy, aka AD Gizmo, Andy Sanjos, Suleiman, MC, DJ Maila, Let's go. and Kawal, Said Caramel Caramel. I know mungkin semua orang kan madah, apa hal episode 1 Kuching Connection aja. Actually, this is Kuching Connection, casing my boys, my brothers, and this is my street, my home, my hip-hop. The reason why kami all start with KC bukan kerana kami kasa, what's it called? Pilih SM? Bukan. It's just that a lot of other motherfuckers are really hard to contact. Get on your phones. Please buy your internet or whatever and get on social media because that's where it's at. That's how we connect. But hopefully, because of this episode, we will get more people on next episodes. First question, where you guys at? Kita all masih hip hop sih. Kami masih Ha? Siapa masih hip hop? Kami masih. Dari segi apa hip hop? Dari Mun lagi dengar lagu saya lah. Okay, let's talk about kita all kejayaan. Train anak kami daripada dengar Korea pergi ke hip hop ni. Tapi maknanya dia tahu kita ada trend anak kita sampai sama gigi kita apa. Ya, anak ni gugok tebi. Ada aku pasal anak aku buat tebi lah. Tapi hip hop tu generation untuk hip hop yang menyatukan sebenarnya. Betul. Tapi Kita dia silap kau sama serius gitu. tak kakak? Hah? Serius tak kau? Apa? Kakak kau serius? Belum. Okay. Kami asal Dia gimana tu? it's good to have an introduction of everyone lah. So kita tu Ashraf kita pola apa? kita kami kerja dengan GLC Ya. pola digital economy, Ya. empowering all of the digital development in Sarawak, and also doing part-time for music lah. Tapi suka at the moment now just a fan of hip hop music. Ya. Kita and then try to suka dengan back lagu kita main easily rap terus and do this dia. See, So at the moment dia ada nak buat itu. siapa mana request? Siapa? Anyway, Eddie, apa boleh say? Kita kami bersama dengan TV station Sarawak lah. Okay. TVS lagi videographer kawan kami Tak masih hip-hop tu. untuk hip hop nya macam tu. Euro related nya macam tu. Susah Ada nak kita- TV. Ya, TV serius lah. Ah. Dia macam tu. nya macam tu. Faham? Bila kita tu banyak lagu bapa. Betul? Bila kita compare dengan lagu banyak ya, tapi hip hop pasal tinggal. That's why I wadah hip hop tu nya menentukan. Oh. Dia memang siap kau lari yo. Ya. Aku pun kenal kau dari hip hop semua. Tapi dari- sikit apa the fact that kami untuk si empuk. Kami orang sama dia game sikan. Jaga Ada cerita. Cerita itu. Silman, Yamara. Kita on the way saja ya, Yamara kena telah. Masih yang Amarah MC. Amarah MC dah coba dah. Wow! Coba dah dapatkan hidup lagi Amarah MC. Siluman yang hanya untuk yang slow Kena macam ya, boy. sebab Amarah MC tu dia lama dipendam nama dikeluar dia. Sebabnya kami orang nambah why Yamara MC. Ya. Why? Bun kau amarah kau pula Yamara. Untuk soalan aku nasi pernah aku badan kau. Apa? So kena kau banyak tidak nama. Sebab Okey, aku dah aku badan kau lah. Asal apa? Aku boleh madang dia tengah. First contoh zaman 2001 2002 hip hop. Yang memang saya akan ingat nama macam aku Zulfiandi si nama dia Zulfiandi. So tak ada nama hip hopnya. So macam masa tu Eddie Gizmo, kau Caramel. Kau tak Aku boleh. ada banyak sebab Kena boleh. dalam kau nak cari diri kau pun identiti aku stuck dekat Amarah MC. Aku rasa aku pun
the best time aku jadi rapper adalah masa Amarah MC. Kita ada tak best Amarah Kan MC. boleh juga. Boleh juga. Amarah MC ya. Sebelum Amarah MC aku ada nama lagi. Ada nama banyak. Ya. Ada Boril, ada Boril. Kamu tahu? Boril. Boril. Ingat Boril. Apa Pak? Dr. Feelgood. Dr. Feelgood Tak, ya. Dewan Bahasa Kucing Connection. Tadi malam. DJ Manila. Ada. DJ Manila. Aku DJ. Kau DJ Manila. Ya, ada DT. Kau mana orang personal kau lecau, kau nak pergi Manila di DJ. Kena. Betul. Kau pergi mak weh. dalam pencarian identiti, tapi aku stop dengan jadi Amarah MC sebab aku tak ada anak. Tapi kena siluman di Siluman yang keluar. kena Oh. orang MC kena si siluman. Siluman tak boleh pada slow lagi. Kena si Nafam Mosyah. Ufah Masya Islam aku sebenarnya nama panjang aku Muhammad Fadli. So dalam Nafam Mosyah dah dengar aku ada lagu dah. Oh malah. Saya Sebab ada saya dengar ada apa? lagu. Ada lagu tapi ya lagu. Dia pernah dia terlibat kan tau. Multi Oscar. Ya, Kenapa? mesti kita mau tahu Boy, semua lagu. Kita Balada Kau yang eksperimen bang, kau eksperimen. Alah Ah, kata ini teh hip hop apa teh? Menyatukan. Ya lah ya, dalam salah satu bridge aku nak Tapi kau satu kau sikit amus kau mati. Okey, sebelum episod tu jadi episod boys rumah episod. tok nang. Kita tanya Kamal lah. Kamal kita Okay. tahu what do you do? Amin arkitek. Ya. Jangan bapak lah. Ya. Ya, memang saya choice. Oh. But before jadi arkitek ya, kami kadang-kadang ambil sound. Sound Yeah. engineering. Okay. Di SAE sempat before dia ada shop radio. Sebagai cat, fabulous cats. Adik Ya. di KL lah. Ya. Dia punya boys, awards. eksperimen. Orang lembah tu mel. Eksperimen dah jadi eksperimen aku dah tikus. Model baju. Tikus lab. Eko. Kita kau pun ya lah. Kau pun apa? Kira Redman yang kami orang lah. Tanya. Siap. So boleh. Sampai In honor. ada nama kau lah. Sampai kau sembahyang ni tadi kan. Situ itu kata. So basically, today we would like to talk about hip hop in Kuching. And of course, I invited my brothers because these are the people that I started hip hop with. How I started hip hop was that kami kau dah tahu tak? Dan yang lepak, mas kita lagu nari in the club, depan McD basah, all this kind of shit, pustaka, this kind of stuff. And then one day, I went to the studio with Kamal and his boys, and they were recording something, and they're like, "Father Chumpaka," and I think it was his father. He's like, "So kan itu ada Eve, ada lagu, oh lagu tak, Who's that girl? Who's that girl? Who's that girl? So that's how it started. Kaya kami moved to KL and I met Kat and I met Infat. I think aku witness Alpha first perform di Civic Center. Civic That kan? was the first time kita on stage. 2002. 2003. 2003. Oh, malah kat dia. Sini eh? Kita perform slow. The first time Alpha. Saya dah 2003 lah. Bukan, 2003 bukan. aku pun. Saya 2001. 2001. 2001. 2001 di Civic Center. Wait, 2005. No, 2002. Sebab kita form 5. Kita form 5. Kita form five. Yes. 2002. Sebab waktu ya first first untuk rancangan B-boy. Waktu B-boy first dekat Pustaka. Pustaka baru. Alpha Oh, dulu. lah. Alpha after ya. Di, Alpha after. 2002 ni. Starter kita B-boy aku sakai 2001. 2001 yes. 2001. 2002 mula-mula Sidak Mumu, Baru kita masuk. Dona, Sidak Madi, Bagi. Sidak Iwen lah. Sidak Iwen lah. Sidak ya memulakan muka. Ya, tadi start parti. dulu lah. Nanti start dah rasa aku. Tapi apa? Kita dah Tapi agak banyak. Okay. Tapi Kami banyak kalau awal from. kan hip hop, ya 1998 dah start Cypress Hill, Tupac, Wu-Tang semua nak. Dengar lagu lah ni. Dia jadi mak. Ih, besar lagu tu. Fuck. Dia tiga saya lah. Jadi bila start ya, first perform kami dengan Gak is 2001 di Pusaka ni. Pusaka. That's where kami nak full on swag. Oh. Kasut, tin boots, seluar Mecca, Oh. baju Iverson, Belum dan zaman-zaman dia. Durek, Sean John, nang style lah. Kami orang keluar tak si alang-alang lah. Oh. Asap sampai sini apa? Ke t-shirt apa? Oh, Oh, kami orang kira
Kira durek lah. Betul. Tapi benar. Sebenarnya smile Sini kita nak pergi sisi dengan kucing untuk nanggap minyak pakai ikan malak bagi Durek t-shirt. cemerlang. Hanya Ashraf Hadi di No Yes, Limit. betul. yang si betul-betul Betul. si walk pergi raya. Tapi first ketemu kamu tak kau? Tapi Fah, kau tak fikir ni. Kami orang tanya lagi sekolah ni. Aku Kami just form 2. aku just 14 tahun. Biar sekolah rendah. Kita tak nak Wah, kami sekolah. hip hop. Sana dekat atas meja kami ya, sini kami ada nak download selalu pakai apa? Wolf C. Kiki apa okey nak. Ada atas meja kami nya sikit Wu-Tang. Besar W. Atas meja. Ada 5. meja sekolah. Meja Meja sekolah. tapi yang senior kita yang mau nak. Sini kami. Mes nak sampai itu mes tak. Kita tahu si yang Wu-Tang waktu ya. Saya tahu, kayaknya memang lah nanggap pak. Ada simple. Dengan simple dah. Simple because of kaya Pasal Azhar malah guys. Tapi zamannya Ya. zamannya tag Wu-Tang. Oh, shit. Aku pun dari Syariman, cousinnya. Sampai dia nyamik aku luar bludu warna hijau je so. Di kau pakai luar tu. Aku waktu yang alien workshop kau kan yang bludu. Shua. Jenama yang dulu ah. Saya ingat bila download pulang dari t-shirt nak. My first cassette download was part 1 yang Rebel Edition. Tupac tak Fah. Dia sedap. The Chicks balik dengan Tupac. Oh. Nya R&B sekali. Tapi je bah मैं fikir umur aku dah 12. First of fuck you bitch. Fikir balik aku 12 macam dia. Kita nanggap dia kita gini tu. Maybe some of us have children in as 12 ke apa. Anak kita macam now. But anyway, Andy, tidak ada kita boleh masuk dalam scene mereka. Okay, dia macam tu. Sekeliling kawan Aku dah di sana. Okay. Dia macam tu. Okay. First, kami Ashraf berpindah di Kuching. Oh. Kami bertemu dengan Ashraf pun. Ashraf tu nya gila tu. Dia dulu okay Walkman. Gila. Dia akan jemput. Nya kena lagu. Nya kena Habis lagu dia dengar pun seorangnya. Tapi tahu Dah siapa ada dia lyricist lah, lyricist. Kan dulu market tape. Pakai benzil lah. So dia lagu. So dalam masa yang sama di Miri the B-boy B-boy dance yang power. yang Tapi kita ingat scene Kuching tu power. Tapi salah silap. Sebab Miri Miri power gila. B-boy. B-boy. So kenal lah dengan Ashraf tu dengan membernya semua hip hop lah dengan B-boys. So macam ni apa? Kau baru pindah form 4 apa? Sekolah open ya. Si aku rasa event lah pustaka yang betul. Untuk Kayak aku pergi kau Fizi, Andy, Fio kita pergi sana enggak. kita nangga tambah. Wan nama Salim. Salim mereka. Tahu kau? B-boy mana keren. Iya lah. Yang keren juga. Ya lah 1300. Okey. Mun Dari tak kamu tiga tahu tahun. ya, mun tak kamu tahu ah, Kuching ya, hip hop pertama yang memulakan hip hop pertama menang. Tahu siapa? Adik Depo. Siapa nama? Adik Depo yang menang di pusaka apa? Ate. Ate lah nombor 1 dulu. Breakdance ya? Back then. Sebab dia boleh flip dulu. Dia boleh flip. Ya. So tapi kita cakap ish gila loh. Tu waktu ya to fat waktu ya Just B-boy. Sini aku paduan. Karena to fat lah, karena on to start fat lah. the element of hip hop. To fat ke stadium macam ya. Dress up dengan musik tune. Nombor baju nombor. Baju nombor ya kayak ada street code lah, street code. You have to respect each other macam ya. Ada street code Kayak untuk apa nama? Breakdance. Gila lah. Apa lagi? Graffiti. Gravity. Belajar gravity. Graffiti yang Tapi sebenarnya dah too fat yang benar-benar berinfeksi. Impact lah. Bisa, aku rasa aku Kadang-kadang aku apa, take emo. lost. I think kerana kita download a lot dengan cassette apa semua and we didn't think that it was possible on our shores to be a rapper. And then Too Fat came and they perform at the Indoor Stadium. Time dia pun, that's my earliest memory of any hip hop gig. Betul? Actually, Too semua. Fat dengan Too Fat on stage and then Senang Troops. Mainan gig, kami masih ada a Betul. visual memory of Jali. Yes. Pakai wife beater. Nak time dia, you'll be pun kusik tahun mesti keluar. Aku ingat hip hop Kuching. So aku dah Miri dah. So aku dah dengar nama 79 Troops. So tidak perform Prozac ni Miri. Bila aku pindah ke Kuching, and then bawa ke part live dengan waktu di pusaka lah. Ya. First Tapi aku dengar 79 tapi Troops perform aku tiga just aja ML. angkat test. Wait.
Madi ke jadi tiga kan. Nasi je. That's it. Ah, Cakap dua je. Dua je kan. Dua orang Madi je. kan ni mana? Madi event je. Voice lagi kita mau. Waktu yang nak buka mata, yo, orang kita perform aku tadi. Yeah. Sebab kita si lembu Yes, dah ada buat lagu Achas. Yes. Apik Miss Jackson. Syafiq Mahathir dak Ya. Su- Aku belum clear. Belum plan. Ada je kita sedang jalan dah perform lah. Dulu Zaman sih, tanya. dulu dengar nama je Hmm. Plan, Master Chapti, Fingers. 79 Troops. Oh, dah Tapi Sulaiman. yang Last Matas. yang nampak 79 Troops lah. Tapi mesti medok lah kerana kami lekat 2002 ya kami pindah ke KL and compared to our scene dialog nak. Sorry KL. Macam mana? Hip hop kucing benang in a sense where it is a complete street movement. Not everybody that was hip hop was a rapper. Oh. Said that everyone did not have to be a rapper to actually be in Hip hop. to understand hip hop culture. Nah, tapi Sial. sedar okay, kita download lah. Sebenarnya nak okay, mungkin kita zaman kita download. Hari Jumaat kompom berkelahi. Nah, betul? Oh, betul. Betul. Nak kompom okay, sini. KP siap. Okay. Sado. Tapi kan ya kita PSP. Kita PSP begitu juga di website. Semua kita ada klik kita pun. First of all, kita ada cultures they put, which is you have the skinheads, dan ada punk dan hip hop. Masalahnya kini tu hip hop di Kuching ada subculture lagi. Betul. You have like West Side motherfuckers, and then kita ada that tag stuff who's like almost like your botax. Betul. Kita dapat langgar cara dan dress up. Kayak ada chicken nose apa? Fingers. Fingers. Dan semua subculture-nya berpecah bah. Betul. Di sini nak template semua, rap sama. Dah sama. Di situ kita pun Dapat dengar beza. Casey sampai beef bah dengan taksa segal si sama genre te. Sorry lah, mu nak nanya macam sibuk macam betul-betul sama. Okey. Kita mereka kasih Sibuk gua. nak botek. Kan kami orang dulu ada dua aja di situ. Homies. Homies ada di situ. Homies dengan Bomb Threat. Oh, betul. Tapi Bomb Threat lebih lama. Power lah. Dan setidaknya zaman kita kami orang main Swan pakai CD hanya masih pakai kaset. Betul. Endaknya antara yang mula beat input. Oh shit. Sikit Awal lagi. juga Bomb Threat. Tapi masalahnya of course dia ada ego dia pula. Memang sempat ada beef kayak di kawan. Ya. Bombay tu sampai style baju tanya seluar jeans ada luar BT dengan rantai. Jangan ada Masih baju. baju dari 1 sampai 100. Logo yang satu jersey. Aku masih ingat di Paksen tingkat 2 dan ada apa nama orang kata? Rantai, Bombay. Buat kita BT BT ada orang dua loh. Yang aksen lah. Oh di Paksen. Aksen BT ada Tapi lah kita tanya ish gila tu Orang sibuk ya. sibuk ya. Orang sibuk. Tanpa kita tahu deh bah. Macam kami orang pas. Kita dah keluar semua. Tidak ada umur. Oh. Tidaknya beda event lah. Should be lah. Ya. Kami orang tu biar sekolah. Sila ni. ada baik-baik kita tahu juga apa siapa. Si. Yang banyak Bombay. Moga si tua kita. Sebab dia Casey dia mesti orang kena style. Tapi safe to say teman kita 21 like Kuching Connection, Darkstar, yang prominent lah, Home Track from Sipu. Ya. 3 yang Iri saya dah tapi boy je. tapi Darkstar di Migi sudah siapa nama? Dok Wolf Gang. Sama praktik tapi Tak asli. Tapi apa nama grupnya? Something Rider kah? Tapi taknya. Rough Rider. Rough Rider je DMX lah. DMX lah. Tapi saya rasa Casey also in my personal point of view lah. For over the years macam mana nak masuk Casey? I think Casey is just a state of mind. Casey, okay, dulu ni ada sikit siapa orang pada buat tadi orang Malaysia. Dulu asyik pada Casey tu terlalu sombong, high standard gila Kuching Connection. And Darkstar tu is for the people lah, outside Kuching. Tapi sebenarnya dulu Casey sebenarnya kita semua kawan-kawan. Ya betul. Kisi tu sikit kucing tu connection apa? Tak. Jadi kucing connection. Ya. Tapi geng belakang. Dalam kisi bukan rapper saja. Betul. Ada hood rats. Ya. Ada sidak drug dealer. Oh. Sidak beast monkey. Semua ada. Oh.
macam-macam jenis. Muscle. That's why Moon berkelahi. Muscle. No, wonton. Oh. Okay. Jadi si Tok bercampur, jadi Casey. Ada Yang tak prominent yang nampak ke depan is kerana kami orang. Because we do it for the music, semua orang dengar. Tapi Moon dalam konsert, contoh konsert lah, is a gig lah, gig lah small. Bila kami mulai event, and download event pak, main gig main gig, ompat safari. Oh tidak. Tapi belum DJ umpan set saya Moon- pakai VCD Ya. player. Nanti boy. VCD player DJ set lah. Moon umpat si kacak pak, bayar. Salah. Tapi kau ingat Ah. di Harbourview tengah kita mula party ya, tiba-tiba tu lampu buka, pun. Mana tu? Oh, dia tengah lagu tu. Siapa nama Siti tu ya? Mak. Kita tahu. Betul. Bayang kau, emaknya datang masuk dalam bilik dia ada apa? Kita orang aku telefon polis, kita orang dia lah semua miak temya. Ingat sih orang lalu manager Harbourview pada tutup awal. Pukul 10 kalau kita tutup. Kita tahu si papa budget yang mulai. Mati sikit. Betul. Barang ada Ijal. Kita Kita mesti VCD player Kita ni. OC orang lagi. Dah audio dalam ya, sewa sekali kan ya. Kita ambil di tiket ni. Okey. Kita bayar. Tapi duit dah mati. Gila duit. Baba. Alah. Lekat tak orang kita nak very active during school time. Yes, Kat bantu kami orang move out and stuff like that. Apa pergerak kita orang? How did you guys stay friends? think because of kampung. Kami orang sini nampak. Ya, sikit lah. Dia bukan soft. Kalau kadang-kadang tu pasal juga bertemu macam Andy adalah Dia ada menjadi mood lah. project manager Tak kita macam piknik pendas. sebenarnya. Aku sih boleh jadi kau mal, tapi dalam masa aku menganggap kau kau akan tahu. Aku tahu Andy bang. Macam ni bang. So kau macam boy. Kami mesti ada Boy, makan sekali lah. cakap Yang mana tu. pun depan terus. Sama. Ah. Sama kata aku. Kita bisa makan dia kan. Bun cepat maju kau si hip hop. Macam ni lah. Boy, nak maju lah. Boleh cak, Jaga. boleh cak. Boy, Elfo. Boy, ya. Mana tahu ni kid. See? Let's get it. Sudah pak. Tapi tak kes tu. Boy nak dicap. Dan ni. Sebelum lepak. Dah sudah Balik 40 kaki, orang sekali. empat seorang. Tu sekali digal aja balik kaki. Tapi ingat, dah jangan ambil ya start tu sekali. Yang pun si start. Tapi hanya belum abang MC doh. Lagi. Betul ke? Aku Tiga first pun. nemu boy. Aku pakai baju tupak tu meh. Berki aku di kampung. Ajak boy. Aku berki terbalik tupak kena Lepas pak tu dia bebas. Ya boy tak sikap. Sini kau boleh maju tu. Aku cakap dia. Faham tu. Sini kau boleh maju tu. Kau tahu kisah tupak. Tupak mati berapa kali? Namanya boy tupak. Semua tupak dia tahu cerita dia. Aku tak awak ajak lah. Yes boy. Sebenarnya kau pula ambil Boy N lahir dah kali. Lahir dah kali. Ni cerita kita pergi mandi bunga ni. Start cerita kita pergi mandi bunga. Okay, sebelum cerita mandi bunga ya. Tu Okay. ada. Just start dulu. Just start Dari dari sini ya. Dari kamu KC deh. Tapi aku grup beda Ashraf Ruthless Priority. Because memang suka Ruthless Records and Priority Records. Ya. Dia buat Ruthless Priority. So dalamnya ada Quebec, Ashraf, Oji. Oji ada. Nazib. Muhammad, Stewart, Ahmad. Mamat dengan Wani? Eric. Wani Nah. kuat. Okay. So first performance memang 2001. 2001 yes. Dekat apa lah? Civic Center. Kami orang lomba lagu ya Revel Pit. Tapi kira renting lah. Utai. So awal-awal kami orang mimik lah. Itu saya cover song saja lah. Dah selalu gig dan kita malah lagu tempur baru. Ada freestyle lah. Macam jadi dalam scene kami ada list grup lain lah. Takstar after ya bawa ada Takstar di. Takstar lagi pecah gignya. Ada gig banyak. Banyak. bagus. Tetap pun banyak. Tapi yang pun tak nono pun Belum ada. belum ada. Lambat sikit ada nono lambat sikit. Lambat sikit. Jadi CTNC ya. so bila kau orang dah with Fela tu jadi rapat kan. Dalamnya ada Apep, Aan, Oji, Elfi, Apep, Apa? Is,
Is Badut. Bojeng. Kan Ismail bukan ya bukan. Ismail ada Whitfeld lah. Sama. Bukan. Medok. Bukan Medok. Medok sama Whitfeld. Bob Dengan Medok. tim. Is. Reza. Familiar. Family. Azril. Oh, Jadi betul. bila kami orang start ya, memang ini kawan bang. Reza. Feli. Culture yang ada gempak bukan setakat muzik ada. Jadi semua Dia connection lah. kes mandi bunga. This aduh. Biasalah Oh, tanya balik di ke bola. balik Ucap ke- nak stop. Kami orang ambil course lah. Kami lagi biar Oh. sudah tu substance lah. Oh. Ambil substance. Kan. Jangan kami. Jadi kami jam terletak. Penumah. Kami. Jadi dia tak macam silahan lagi. Kami. Lah betul. Faris. Andy tu, knowing Andy, dia adalah kami orang pun entertainer lah, pun lah. Dia pandai kuis tu lah. Ani kami siapa? Padi. Sampai dia. Bah, kenapa je? Kami. Ini si dia. Nangis dah. Start dah. Abang dia pun. Bunga. Andy, si tahu seneng lah. Kami orang tegas, dia tweet lah. Oh, dia ada duit. Beli No, air semua dia- boleh. Oh, Boleh semua. Dia rasa ni air. oh, dah benar. Sudah tu. Okay. Aku dah membuat dia. Baru dikit. Ay, sini ni. Coba kau ambil bunga kertas gua betul. Bunga lah. Apa nama cerita tu? Bunga. Boleh Dia dah bunga. cerita tu apa nama dia? Dia ada cerita entity dia beritahu saya. Tapi Banyak lah kawan bunganya paling best sekali. Okay, kau balik bunga, ya ada ucap itu. Dia, macam mana mandi ada besar ni? Ya. Tapi aku puji tengah ni kan benda. Lagi duduk dekat tempat tempat tak. Aku ni dah tangga aku. Okay, dah habis tangga aku. Padak. Bunga dalam tangki berak ah. Mak nak pergi gambar. Tok sikit syarat kan. Sikit bunga asyik boleh nampak. Orang kan tangannya megang merantai taik. Bunga dia. Tapi ya lah, orang suka modek bah. Dia ke sini tu, bus gigi kena tarik kan. Hei, Bus gigi. ya, ya. That's family ya. Buat gigi ya? Buat ni tak jemput gigi? Ya, kami di gigi. That's family ya boy. Kena boy. Jangan sebut sini lah, tapi nang dia nang tersebut. Tapi best lah. Ya, dia. Dari bukan just music. okey, Dia kita just lupa music. nanti. First kali pertemuan kami orang adalah di No Limit. Mungkin kita orang tahu lah. Si. Kita asyik temu siapa? Sini ya. Kita temu di pusaka. Oh. Dekat ya, bu. Tak dapat no limit. Oh. Pusaka. Tapi kita numpang dah atau mana tak? Ni boleh jangan Sorry. Kau boleh kaki ya? Aku di sekolah. Kita numpang makin. Bang Faisal. Makin band. Baru nemu dak Kamal tu di pusaka. First time temu Kamal dengan Yes, betul. Dia buat lah. Lirik selalu aku. And then after ya, buat tak dapat No Limit. No limit. Sebelum No Limit is to talk stall depan rumah kau. Sia kita start mama kolah tu. Rumah. Dia pun segala mulai tu kau kau mana rap sih? Jom dan Oh, betul. Yes, Kan macam biasa. Biasa. yang kat ya sidak mati tu no mola no tu mola party event Dia di Civic Center. So dalam masa yang sama dak mumu dak perempuan tu lah, dak mumu dak dona. Mumu MC. Oh, dia macam tu. Okey, kita mula hit Breakdance, B-boy. breakdance. B-boy pertandingan B-boy lah. Tapi ya, cun last minute tu. Saya ada B-boy. Malam dah maksudnya banyak kita pun Sudah lah. kasi kita Tapi pun aku sudah dah. dia tak ada. Kita B-boy. Dia tiba lepak aku. Betul ke dah? Halu dah. Okey, sebenarnya kisah B-boy aku tu bermulanya dari Asraf sebenarnya tu. Asraf tu dia pandai sistem. Dia dari Miri. Semua B-boy Sistem Miri. Hip hop. So aku tu sekarang naga CD apa nama CD ya? Kita naga. Dia dari Korea. B-boy Ya, pun ada world Japan, music. Nama dia Dilek ke? Yang mula terkenal yang mula. Korea, Japan ni semua ada apa-apa. Semua ada pola. Cakap, ish gila tu Dulu aku nak atlet. Suka agak macam-macam lah. So bila pola naga assorted. Ni apa? Cuba aja. Dengan sistem pak. Apa tu? Wah, lalu kami dua tu okey, di perpustakaan BKU. Aku Mbak Tika pun.
Nah, Oh, kat sedap main sikit dah. Sedap main sikit. Form 4 tu nak. Bukan. 2001. Tika apa tu? Tika hitam putih lah. Oh, benar juga. Mijot, aku masih ingat Mijot, Munira dan Iwa. Habis dah nak umpan tu. Apa lah tu? Ingat Sapi dah Tika. Kira style lah tapi aku lah. Tu dia buka gaduh pakai tab. Gaduh besar tok ke? Keset. Membawa keset. Form 4 tu dah. Oyum dia dua. Oyum main skate. Pandai tiba-tiba berdua tanah. Semua umpan semua laga. Tapi lah rasa macam, wish, siapa patut kita dulu teruskan. Tapi dulu. Patut apa kau rasa? Sini, aku mula diri. Alulah mula diri ke berdua di Website di library. library. Tapi dulu, seingat aku lah, dulu hip hop kau mesti pandai semua. Betul. Kau mesti pandai. Gravity pandai. Kau Kau mesti pandai. Kau mesti. Nah, Semua yang benar kau coba lah. And then kau tahu, minat tu. Jadi pun kita mesti pandai koreograf lah. Yes, it is. Oh, balik-balik pun dah. Sama juga. Itu sama juga. Kita diterap Faham. Yeah, Kita Pasal lambat bersenda. Tapi kamu ada. Kau nak lagu R&B dari betul station. Ya lah dah. Aku lah. Oi, aku sama dah pasal lagi dah. Kau diam kau. Tengah apa? Kau diam kau bodoh. Bos aku, kan dia. Tapi kau Bos sedar. aku tu. Kau sudah fasa dance ah. Kau Dah. just terus rap. Oh, sedap. Aku rap terus tapi gravity dah. Aktiviti Atau mesti- mesti aku- aku bola scan. lagi. Aku tagging ni dah. Beat. Bola beat. Dah bola. Empat sebelah lah. Yang bukan bola beat, nya dulu provider music semua. Sebab dulu susah cari music. The plug. Okay, okay. The plug. Kami pun closet ya. Lang The plug. Slack lah. Semua punya bajunya. semua ada. Every Rex ada. Fat Farm. Pagi. Fubu. Kasut Iverson limited edition semua. Sebelum Nah, perform, sorry, sebelum kita tu perform malam, Gini. tidur malam tak? Semua tidur malam malam. Practice. Macam British. British. Aku tak British Steve before Vai. malam. Dia tak selesai tutup dah. Apa kau lah? Sebab kau sedar tak apa? Biasa sebelum Tribe Psycho kita semua ada practice di One Bank Free ni. Ada. Ada. You Betul. Di nak kau perform dalam kali tapi dah weh. Dah, Mr. Pak. Ya is Oscar. Kami orang anak make full suit. Andy juga, Andy Megaza kami orang boleh dancer. And dia perform. Ah, perform. Yang lagu. Lirik. Betul. Bukan. Lirik What the vision? The road not taken. Poem sekolah. The road not taken. Poem road to taken. Kami orang saya lagi. Join me on ni. Gibak poem. Okay, Aku tahu. Okay, kisahnya. Kak, aku esok aku paksa baca poem tu lepas sekolah. Macam ni aku nak hafal. Takut kau nak dia jodi dia. Jadi kau mana ni? Ni kau ada ni. Bagus kau pernah kena ada. Kau baca kena korek. Mana sih? What macam ni? Turut David Into the Yellowwood. Enggak ada kita baca. roll down kah? Into Yellowwood. Siapa nama ada poet siapa poet Apa ada pembicaraan dia? Lalunya The road less taken kah? Yes, The yes, yes, yes. The road not taken. The road not taken. Iya, kan? Kami hafal eh. Dah ke awal-awal. What the mission? What the mission? Baca. Cikgu tu madan kami. Ya, Siapa awak. sih macam Cuba, ya? cuba, Macam cuba. dia puisi bang 4 angkap. So kau siapa kau perlu tok 100 kali Enggak, enggak? tapi Okey, tapi aku dah hafal rumah tok lah aku selalu rumah ni ah. Hafal lah patah aku. Okey, Andy, Ya, di rank. tu dah dapat ini. Jika dia Dia cepi awal lagi aku dah. bila Ya, yang apa baca, main ni. Perform lah. Perform dah. Tak laju dia. Tu dapat dia. Tak mesti bang perform mak betul buat Hennessy. Gila dah. Tapi ai concern dah. Oh. Oh, kira lifestyle si baju. Dah habis aku buat rumah. Kami orang dekat perform. Jadi buat Pergi main di. baju. Gua pergi main di rumah kau. Rumah boy. Mak boy. Nah. Tadi tu. Atlet tak ada reaksi. Soalan putus balik. Dia ada perform si baju. Dalam balik. Ada getah lah bagi gua. Waktu kan dia pakai apa tu overall lah. Overall. Oh, nang nampak dalam ni. Paduan dalam kembali. Boy ya. Boy mana? Di.
Boy, coba kau lagi ada krokodil tu belakang kau. Coba dah Lempar di luar. Lepas di luar ni. Kau Robi. Tidak banget ulah boy. Tapi lah kau Aku nangis. yang ambil. Bukan aku ambil, Abid nangis. Aku pemanas. Pemanas Abid nangis. Abis nangis lagu You Got It Bad. Ah. Rekodnya sebenarnya dia suka. Ila. Show. Mainnya lah. Kita lah, saya ingat lah. Oh, ila. Beb, kau dah confess dah, Beb? Ayo lah, coba. Shish. Kau. Oh, enggak saja. Tapi dulu Lagu buat R&B main peranan lo. terlalu sama. dalam malam kita. Betul. Nah, main lagu nangis. You know why? Betul. Asal style. It depends on what fucking song you listen to Yeah. on that day. That's your mood, bitch. Yes, That's betul. what you wear, bitch. Nah, Betul. tapi dalam kita lagu, tangging, b-boy, and stuff like that, there are establishments in Sarawak yang willingly host lah hip hop culture. Pasal apa dah? SP, Tugas, Betul. Side. Betul. Paling penting kita tu adalah afterthought. Tapi stop. Macam mana kita dengan first music kita? How do you buy your CDs atau tak macam mana? Dah buy. Cassette. Manis. Saya dapat CD. Yang nak beli record lah dalam Kabeh, Fah, radio kita record. kita apa macam duduk kita berlagu tak Fah? Kita pakai dia kita pun je ataupun kita dengar lagu orang. Kami makin pun di watching aja. Dari sini tu. Gak main. Kau kan? Kau Ini kita orang. kita kan Okay, kami start off dengan of course cover songs. Because bila kau dah terror dengan cover song orang tu, kau tend to freestyle. Dekat ya? Freestyle meaning kau dah ke stage, kau tak berlagu nak certain berapa verse, 4-8 verse. Ada lagi another berapa bar. Betul. Yang pakai kau lah. Tapi tak sih, dulu reason why cover Sebenarnya song. Allah. First, jadi kami orang freestyle based on apa yang tangan manusia. Si, faham. Ekor lah semua dulu. Nah, dulu. Semua itu juga. Nah, Ya. dulu reason why kita cover song. Dulu set dah beatmaker, set dah producer. Betul. Set dah Beatmaker yang ada Yeah. The only beatmaker yang ada. We do it for Unless Tapi we hype lah. yang paling selalu pula kita -1 tapi report. Nah, yes, ada juga. Betul. Tapi dulu yang provider zaman Kucing Collection is Ya, yang Abang malah lah. yang malah beat abang banyak. yang sampai berbisnes bah jual CD. Betul. Berapa ringgit tak sini pak? Ingat. So apa-apa lagu tulis lagu apa kan neti ke apa. RM5 kita jual, Ini RM5. bisnes bah. RM30 lagu. Jadi dulu, ya contoh how we started. Kami orang beli CD lah. Beli apa deh, semua sensor pak. Oh, mana? Madah siapa yang itu, ni tapi bisa dengar. Sensor. Jadi kami apa tetap belum dengar. The video one lah. Of course. Download Napster. Napster. Napster bisa ada. Yes, Winamp. And then after ya. Tahu Winamp? Tahu. See, and then after ya baru kau start dengan FL. FL Studio. Acid tu loh. Acid first introduced by siapa nama nak di kawan Hijal lah selalu di Ijan Mary ya. Hijal. Hijal di Hijal. Oh, DJ Jan. Itu yang kenal di Nolimbik. Jadi Dia yang beli software yang Boy Cina. bukan which dah soundboard. Ada tinggi-tinggi pijat jadi Jali ya. Kali King. Benda ya kita dapat tetap dengan acid dah. Ya. Dari acid yang pergi. Buat lagu Sony Lagu pakai Sony acid. yang kita. Sony, yes. Sony okey. Sony. For my homies and my girls from the back to front. Yeah. Yang besar kita. Talking about songs, And our songs, Betul. our songs is not meant to diss or benda. Kami orang is a people pleaser. Atas stage kami orang naik crowd. So that song is for the crowd. So every time kami orang perform, kami orang ska perempuan. Coba, this is what we want actually. That's the part where we embrace life. Tapi part dissing ya, saya dah. Kami orang diss orang, semua. Tapi ingat apa? Ingat. One time di. Antai ni lah. Ingat kan? Di. Kita tak kisah ada Tapi sequel lah. kontak with this atau ini biasa dah. Kita Kita nettle dah, kita nettle dah. Untuk sambung cerita anda tadi dia, daripada Kamal dah. Ya, kita berlagu tu macam kau true bah. Tapi terlalu true di sini. Tempat orang lah, tempat orang. Cerita apa? Macam ni kau Jadi nak. kami orang enggak crowd, bisa ini nama dah. What up bitch? Gimana? Macam dia ada. Kita orang enggak buat yang bitch. Crazy.
kita orang hip hop dia macam Language barrier. language lah. Yeah. Ya, karena it's Selalu- kan lupai tapi sebenarnya Selalu black lah. oh ya dengan ada beef juga dengan Ewe. Ni ada Apa nama? beef. Ya. Zap lah. Zal. Yes, tak. Yang panjang dia lah cerita. Ada cerita lah jadi ya Tapi dia akan tahu, dia tahu cerita tu. oh. Dan dia tahu cerita tu. Kisah. Kita akan Enggak ada kita orang episode enggak contoh. bukan kami orang beach. Sebenarnya. Ya. Jangan set Ya, ya just potong lah. perbezaan orang hip hop dan hip hop. Talking about differences nak. Different. Tahun dia tu masih follow. Follow. Tu pun hip hop. Masih. Masih follow Kalau- hip hop. Sarawak. What's the difference between before and kini? Yang tak orang rasa just one difference ada sama. Access. Ya. Tidak tu access to recording senang. Tanya no sample senang. Tanya no Lah video senang. senang. But reference senang. Oh. Because semua betul earphone dah dapat. Kau yang dulu collect duit cari coding ya. Studio sikit tak? Apa? Studio lain pun ada tapi jadi studio sendiri. Jadi Ni makin mic mic condenser nak pakai condenser. Mic bulat. Kau phone mic ya guys recording ya kan. Oh. Jadi bilang hanya spin spin. Bebas. Ya kira sebiar. Kira macam ni lah. Jadi kami orang susah je. Bangga lah rasa malah lagu pertama lagu. Ya, ya, Ada rasa ada Ya. ada style. Zanzibar. 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 So Zanzibar basically owned by Kia. Ya. Nya kira veteran gitaris for Vegas. Masih hidup lah. Masih nya dah now dah hijrah. Dah hijrah. Oh, dia tak. Tapi this year lah start dengan orang. Yeah. First time recording dalam studio. Ya, that's where we go. Not to say saya dah gig kecil. Kami orang main dah. Apa nama? Tiga apa dia? ND7. Syuhebo. From Syuhebo. Kami orang tunggah dia batu pahat. Tuhat sikit cerita lah. So Syuhebo sampai heboh lah. Oh. Macam ni Start dengan big names lah. Si pada OG wadahnya kan. kita dapat in a hard way. Yeah. So mesti kena kereta. Compare to kereta, I think the YouTube. Sida nak reference cari pun senang. Kita duduk TV Dia berkumpul. dari YouTube. Saya dari YouTube dia main. Terpaksa beli kaset 15 15 ringgit kaset. You have to down. And then zaman kami dulu, mengingat ni sampai kereta. Cara kami recording, I need to have 2 radios. Siget radio main music. Siget radio tu one dubbing. Okay, so to main music, to dub, dia kami rap. Oh. Okay dah, this one to do ad-libs. Kaset tu pergi situ lagi. Oh. And another kaset kosong masuk, tekan, then I record lagi. So do to timpat and ad-libs lah. Oh. Kira tu dia dah cakap. Dah. Semua boleh So capture. Dulu dah dapat kami dulu saya dah knowledge dah asal in recording. So I just use the mic dah komputer. Website tapi pecah. But tapi yang start orang lirik lekat first kami orang pun hit on the lagu Somodi start pula weh. Lagu hit That's bukan because of internet ke apa, because of performance. Oh. Dulu saya tu say je sikit, kita terpaksa perform on stage dulu. Itu dikenal lah. Sampai to nowadays is more like So tetap kau paksa bayar, kau audition kau bayar. Oh yes. Banyak? Kau nak Audition kau paksa bayar, kau nak Kau nak perform perform. sikit mati kau paksa bayar dengan organizer. Ya. Perlu audition Kau Kau audition lagi, kau dah bayar kau audition, orang tentu kau dapat. Ya, ya. because see, yang reason lain macam ni atas Susahnya. because of culture sekolah mula talent show. So bila nak perform talent show, dan dia perlu bola audition ke student lah ni lah. So benda ya culture dekat sekolah ya dimbak sampai ke organizer. Kena kita lagi organizer ni biar apa. So culture kita mbak sampai ke sial. So apa-apa mau perform event kau perlu audition. Jadi kau perlu bayar lagi. ada. Jadi ada Staff kau pun ini apa dah? Sekejap ah. Kau mau screen ni. Ha boleh. Boy, sponsor tu dek. Tak apa. Ice cream tonight sponsored by Screen. Wah, dari sini Instagram kau eh. Sekejap ah. Kita potong sekejap tu ah. Ada Facebook aja. Musik Instagram @siluman_. Siluman macam rumah. Ayat. Share. Voice consider. Silakan. Well, siapa? Okay, baik. Okay, apa nak cerita? Apa cerita? Ada sekali si akan Ah. si audition apa? Oh. Jadi pun kita mau cakap you pay. You pay you get a slot. Sebenarnya. Jadi macam kami bang selalu je kita invite Takstar join sekali. So Takstar nak all the way lagu Bontax. Dan nak Bontax. Style sidang Bontax. Kita tahu Sebenarnya kelakar pun cakap orang Bontax tu.
So, Yes. jadi apa namanya? Pakai ada pentas ya. Jalan tu sama. Jalan juga. Jalan. Ya, badan hip hop. Ada jalan sama. Yeah. Yang berjopok satok. Kan orang bang. Ya. Ya mana? Dari sini dari up. Kira style. Ada tak star tu seorang. Memang cepat Apa ni? Tak star. Memang Ada wakil. style. Ni Mama kita tahu these people run which click through their Yeah. clubs. Gila ada macam tu. Dan gila. Sampai geng skuter ada geng lampu biru dengan geng lampu merah. Yeah. Lampu biru untuk macam kecil connection lampu biru. Aku bingung. Kita berhenti kan? Bulutin kau. Kau berlaku kecil connection. TV let's go. But okay. Now talking about that difference this is the musically lah. What about culture wise? Apa difference ni? Difference kan? Culture wise. Kinet. Okay. Kinsta and Dolok. So, Like Dolok, dia cinta. okay. Culture now and then. Oh. Okay. Kami semua nak compare lah. I Ah. mean, they are brought up differently Of course. from our time lah. Yeah. Our time is very hard to say, kami orang sih dah dance. Mau pas juga kan. Kami orang rebel. Oh. Okay. But time ya, set social media, set phone. So we are not, we are not stuck to social media. Oh, we need to go outside. We go and outside get shit done. and get shit I done. need We to play. realize. Oh. So when we socialize, that's where we met all these hoodrums, those gangsters, this one here, sudah. Banyak kawan. Ya. Dari So banyak kawan. Jadi, jadi friends. of course dalam kawan semua we have sudah ya, go to top leaders. Yeah. Kenal. We don't need to say the name lah. Status semua dah insap. Cinta lama lah. Oh. So just biarlah start. No. Jadi kami orang pun culture involved mengenai. Oh lah. Yeah. Sedikit sebanyak ada. Of course. Ada kawan yang pass away Yeah. because of this. Yes. Yeah. Ada yang masuk jail. Yeah. Biasa tu bukan Jadi- budak ah. Biasa benar. Kisah. Jadi Nya it's kita okay lah. No, now it's good. Letnya go for music. It's good. Stay that way. Jangan compare kami orang tu very keras because we are brought to 90s hip hop. Yeah. 90s hip hop is all gangster shit. betul. Betul. Semua gangster rap lah. Saya dah yang pakai hal Saya dah used to call me hal myself. perempuan saya dah. That's a bit. Those are gangster rap semua. Kuasa semua yang Ya kita lah. ada. Kami orang jadi semua. Ganas tu. Ganas. Ganas. Even for this one rapper yang kita suka, kita paksa fikir 2-3 kali. Because it's not dalam track aja kau perlu ready. You need to be ready On the outside street. it. Okay, I give you an example lah. Today I drop a diss track. Yang nak dengar, the reply won't be on this track. Oh. Kita kena intake. Oh. Tunggu je. Okay. So di Kuching dulu ada benda this culture they call it ninja. Oh. Kita tengah duduk, pangset, kecap, lari. Oh. Selalu laku. Oh. So kawan kena nak kena. Sabang ID tu pernah juga kena. Kau pun pernah kena colek. Pernah kena colek. Pisau di situ. Pisau situ, tiba. This is the Story. big about hip hop tu. These two clans lah. Yeah. I'm from the other clan, playing at the other. Betul. So ada. Benar. So this why kira tu. I think more professional. I think West pun era Kita culture pokok ID sebenarnya. Boy, tapi era kereta is more like show like more professional. Ya, being finished it. Tanya into music aja. Okay. It's Yeah, in the but part of the I music. think Kuching hip hop though is on a different level because hip hop culture, It's about gangsterism. Betul. if for example, were to be compared to Kuching culture, dia sama. Nama dia lain. It was branded in America, but here it was not branded. Tapi Yes. it would kau fikir balik. Tapi The situation hip hop in America, Sama. the hip hop in America, most of the rappers yang sukses, they are from the States. Yeah. Minat lagi apa? Oh. Minat some of them sukses lah. Ada tidak? Ya. okay. Waktu scene hip hop bermula di Kuching, setahu aku lah untuk KC punya bergabung dengan aku dah. Belum ada isi. Takstar. Boleh tanya orang Takstar lah. Siapa masuk Takstar bayar RM5 tu ni. Ya, aku ada orangnya.
You ada Baik, Pak. kita ada Cik, bawa ya. Kita sedar. Kita bersama. Tapi to be honest lah, geng kami pun ada tak sekali lah. Kita tak memang Eh, tak rumah. kini tu hilang gini ke takstar. Ada umat tak star. Si. Ewan Vivi. Oh. Ya tak star lah. Ewan. Wan, sorry mana? Si. Maksud aku tak sedari. Tapi untuk culture ya, kau nak masuk hip hop kau bayar Terus si Ya, Helmi. ya Kita umpama. tu sembah. Helmi kuatan nak jadi hitam. Dia main bola kau dua tak. Benar. Bing, tahu Sudah tak kita. dia? Oh, Elvi. Terima kasih, Miss. Helmi Tahu. ya. Tapi Helmi, Tuwe. Tuwe. Os. Boleh. Apa Elvi, lagi? kedua kedua. Ajak. Sim dia malah sidang kami. Oh. Kes dodo. Jadi sikit, dan yang sikit api Api ke bawah tu. Ya, tetap. Dan yang nang street pun lah. Dan yang nang gangster street waktu ya siapa pergi hopo di satu tu ada sikit jenama baju lah. Bof. Bof kah bof? Bof. PODH bof. Bof ah. So dan yang mun kami orang tak nak pergi siapa tak? 2 3 nak pergi siapa? Lah pandangan. Sedang dan tidak ada tempat saja ada Jangan ada limbah. Mun dak fesi masuk Tapi dia masalah pada yang milik kita orang bukan nak star. Hmm. Wang tiba-tiba. Alah. Tapi mun nak nyampur, dak Helmi tu. Jangan okey lah. Oh. Ujung-ujung Ya, Pasal yang paling selamat dia orang dia ada beef Satu dengan Eddie Helmi. It's always the unimportant motherfuckers who come in Yeah. and snatch shit away from people. Listen. Yes. Jadi kenapa ada KC pernah ada. KC Tasna tu Tasna. sebenarnya adalah dalam KC juga sebenarnya. Oh, Menurut ikut Ya, cerita. betul. Apa tu macam kita Reckless Priority, Goodfella, semua digabung ke dalam KC yo. So termasuk juga dengan Tasna. Karena every performance, event, gig, kami mesti kena merupak sebenarnya. Kami mesti invite anda. Mesti ada. Jadi cuma adalah kami orang beef, adalah Osman Dino lah, benar lah. Kami orang libat sekali. Tapi lekas yang maksud, we are friends again. Culture beef memang ada. Dari zaman Ya scary. Ya nang kedak kita pergi LA lah. Ya. Tanggal. Bila kami mesti ada pistol ya. Ada pistol habis. Dia mau ada pistol habis. Ya habis. Absorber motosikal. tapi Katana. culture kita tak Semua bagus adalah. sebenarnya. Bagus. Hip hop Ya, sebenarnya sebab sedikit we keep each other in check. Bagus sih. You keep And if you think that what saved us is friendship and the music. Yeah. Friendship. Ada juga orang yang kawan yang masuk game meninggal because of this. Yes. So kami orang antara yang selamat ambil kembali diri lah. Yeah, Mada, these kind of things, the really, really deep and heavy shit that happens, benda yang sebab sedikit keep us in check. Yang macam, rumah kita tak resi. Ya, sebenarnya you kind of have to go through the bullshit to understand the real shit. Si hip hop lagi kecil kita banyak bukan cakap aja aku tu hip hop gangster sih. Dia ada the real gangsters ya, kau menang bergaul dengan the real gangster. Kita pernah bisa pada dia benar-benar dalam lirik kisah pada sih. Appreciate-nya nang hip hop kecil nang kisah pada. It's an expression lah. Stone nang Expression lah. mana. And the look lah, kita tak tanggal gangster lah. Gengsi. Sini luar G. Beg selang sedang. Rambut kulit dengan bintang. Zaman dulu gangster lain hip hop. Gila, weh. This after hip hop gangster. Yang saya yang terangkan. Jalan dari bot cerita. Jalan jalan gangster. Bina sila pistol ya. Baju SOK baju SOK. And kami om dulu, kami tu lah penggemar accessories. So I have to be full on lah. Lang baju, cincin, walaupun silver, but still kid earring, semua Nang gaya. boy sama lah, boy sama. Gaya kita gila. Gaya gitu. Ini di mana pakai baju apa? Why? Baju aku. Zaman apa? Di. Kau pun ngambil baju kau dalam agensi susah kau faham tak? Kau ambil berat kau gila pasti. Baju yang nak baju fufu berat dulu. Kena air, nak berat. Kau tua ni lah ya. Gua masih ingat terbiasa baju import nang. I think also, to be fair, kena tok nak. Dan biar they got access to stuff. Yeah. Dulu literally fought for our right or even our status or where we are at our stature. Yeah, macam very territorial lah. That thought is like, y'all don't have to do that. Okay. Kita pernah dengar
PC nama Tatu. Sebenarnya Apa? Tatu. Ada sikit PC nama Tatu. Semua ada PC lah. Buat Tattoo. aku ada di rumah ada Tatu. That's where we start install software is here. FL Studio. FL Studio lagi set dah 1, 2, 3, 4. Lagi first lah. FL Betul Studio. bukan construction. Nak Tatu. One of the Lock Wala remix Destiny's Child. Ingat kan Matt? The first time Matt dengar FL. Ya, dan waktu kan nya song yang master benda. kami FL2 dah. FL1, FL2 lah. No kata. Tengok. Sebab no dia start dengan breakdance lah. Oh. Karyanya music dia kata Allah dia pegang beat Oh. saya main beat. Beat yang tak waktu dah kenal anda, bila dia buka komputer dah macam-macam. Benar dia terus simple. Dia sampling. Macam-macam genre lah, gila-gila lah. Bangun pagi, pukul 3 pagi dah bangun. Mana tahu? Dia dah open komputer dah. Aku dengar lagu dia tadi. Dia dah mula dah. Pagi besok dia cek lagi. Ada sikit sampel lagu. Ada sikit sampel lagu yang kata. Lagu cerita Last Mohican Oh. yang pakai Yang sampling yang power gila. Yang power sampling. Kayaknya yang silau kau kerja keras. Aku ingat di zaman kita lepas itu, dan mula pergi tapi saya ada CD. Siapa lagu di sini? Wispas Bekas. Ajulah. Kepat dan kaki. Dari after tour pergi ke Wispas Bekas segala nak isi Ego Source. Pakainya download beat dan masuk dalam isi Ego Source. Berapa dengar kesan umpan ni nak kan? So nak kita dengan PZ semua is kami orang pun ya mun apa nama sidak rocker ada groupies lah. Easy kita groupies lah. Terus. Yeah. Ya tulisan. This ada tu. Terus. You have runners and you got people who run this shit. Anyway. So kita tu tahu mesti mana lagu ber. Kami masih sikit lah, ada si heavy lah sikit sebab nak follow yang baru tu nak young generation tu mungkin slow lah. Kita boleh terima benda era kita boleh terima. We're getting older. Tapi coba nak follow je lah, still getting on to hip hop I and think- boom bap. I think like one of the main reasons what nak kami rasa macam okay it's time for me to have a podcast and talk about our culture is because kami 20 tahun di local awal kami menunggu apa identity, sound, music, make a TikTok in terms of rapping, in terms of what is our identity. And I think recently there is, I hope Isak wasn't missing up past tonight, I hope it's still going on. There's a very healthy beef that's going on between a few different young rappers in Kuching, and it has escalated to certain things that we don't want. We just want to keep it to music, and kami asa because of this beef, it has sort of sparked a light or like a fire in most of us. Kita rasa macam lama aku Datuk Oh, betul. Ada rasa ya? Ada feel tahun tak? baru macam Excited. pun adalah setahun sekali keluar Jimmy, Yang Tai, and all these different people. But then now it's healthy. It's like every fucking night I'm waiting for someone to fucking just drop some shit. And shout out to all of y'all. You guys know who you are. Please keep coming out with music. Please come up with good, nice music and keep it to music. Yes. Kami ada nangga one episode of Rhythm and Flow where Eminem said these rappers go on stage, speak the foulest shit, but then when they get off stage, they shake hands and let sportsmanship. Betul ini. And that's what it is. This is what hip hop is all about. When we talk about apa yang kita katakan itu, ya, about like we lost friends, we got people who turned into drug addicts and like, you know, we lost people. Ada jenis, kami even ada guest yang dalam pala kami dapat invite kenal semua isen. Betul. And that's nothing that we're proud of. That is just the base of Kuching hip hop history. Alhamdulillah. Dan I mean, kami orang pun bukan jenis, kami asal lah kita tu bukan jenis Zaman dia orang dulu Kan. say that. We look up to the new generation a lot. A lot. Nah, walaupun yang muda, we have to respect punya power itu. Oh. Be honest. Punya ada power dalam power. It's like good accept. Kita tak bakat, kita buat support dapat sebenarnya. Bukan kita rasa macam orang tu kalau orang gila lagi, fasik lah sebenarnya. Sudah sedar lah rasa kuat. Masa
kita perlu support saja. Preaching hip hop memang perlu ada. Kita tak Tapi perlu sikit juga hip hop best tadi ni tau. dalam hip hop aku Siapa aku boleh sombong tau. Gulubang madah kau isi. Kau pasal kolam pasal contoh. Kau pada si aku suruh kolam dah tu. Jangan lupa kau whack pasal. It depends Kau also. jangan ego yang nanti mau have to break. That's also Ada hip hop you want to be better ya respect ego. Respect You lah. respect. everybody. Kadang-kadang orang muda dia kata aku pun orang boleh macam singgah. Betul-betul. You need to earn your respect. You never know who you're talking to. You might be like really rude to a person who's gonna be so much better than you. Betul. Like, Betul. and but just respect the music, respect the art, respect the streets. There is no more street code. It's Instagram code, motherfuckers. Because I know y'all be fucking screenshotting this shit right now. So when kita let's talk a bit about writing before we wrap up. Ada sih one line yang kita pernah write. Kayak menaking tu wet dog. Banyak tu. Orang Google banyak tu. Apa one line? Dah tepuk kau boy. Now feel the pain. Ya, menghantui aku tapi gitu. Aku rasa aku nak record lagi aku si bawa. Oh, ingat tu aja. Tapi yang Bobby. Enggak lagu R&B. Kau tak boleh pun. Bukan abang Dek, lah. Dek, Abang lah. Dek, yalah. Abang KL. Lagu Betty pada si Satisfaction gini alun dah. Okay oh. Apa Yang nama R&B lagu dia. Pokemon dia tak? It's gonna be red blaster. Ya, cepat. Dah dia. Last Matas. Last Matas lah. Cut. Tapi apa lagi? Show the skin. Oh, yeah. Line paling kita macam apa do. Suka je. Macam ni, apa dah macam ni. Sila. First line before I go Tequila Pub. Dia kena sebab bodoh je aku. Kan orang minum gila. Dah lagu ya EP. Oh, saya tu sih bang. Ya. Sikit Before lagi. I go Tequila Pub, dia kena semua. Waktu ingat si kita orang 2003. Kita dijemput oleh Zat Kementerian berlagu di birthday Taib Mahmud tu, orang meninggal Taib Mahmud. Datang kita orang untuk lagu. Yes, it So Pak invite kita dia. Kan ada offense. Arafah kuasa di KL kuasa dia. Kita di Waterfront, sorry. Aku boy kita. Go sorry. Itu birthday. Banyak kita orang dia lagu apa? Aku ya. bisa ni the club. Tak, saya ada sensor bah. Waktu birthday Taib. Birthday Taib Mahmud tu ya. Kau sampai tadi nombor tuan. Sorry. Betul. Meninggal. Allah yang hak kita. Itu ya. At least ada dijemput tau ke Indonesia. Lupa saya apa kikot tadi. Dekat Waterfront. Ya, dulu. Lebih dulu. Ya, dia. Dia. Ya, dah kena tanya lagi. Kita ada mula gig dekat graduation uni dekat Penghit Lama. Mana? Yunita. Ingat sih? RM15 kan sih bagi berapa orang RM15? Payment. Payment RM15. Ya, kayung pun lo. Bagi berapa Kayung orang? Kayung enggak kita ya. Bapak aja, Pak. Banyak kita jadinya. Oh ya, bukan di Datuk tak? Adik Laha dengan Ada dah di Waterfront. Waterfront lah. Adik Afan. Afan. Adik dengan Afan. Dekat. Dia tu ada lagu R&B tu. Kita Bukan dia kan? Bukan dia. Sedap. Bukan. Tapi dia dekat Aman. Avenue ya. Tak dapat. Oh. Terus kau main Kita. Dia ambil ada tu 2000 ni. Tapi Fah, kami tolong nak sempat chat dia lah. It go oleh my anak dia. RAP to go oleh one of our group lah. Mata kalau rumah lepak lah, si level. Kau nak dari English? Boleh. This is my hood lah. Kampung lah, habis tapi raya kan. Terus. Terus habis. Kita. betapa hoodnya connection tapi Because I don't care. Orang nak ada apa habis. No. Tapi anak We Gila syad no. sampai kat tegur bah. Sampai kat tegur. So si guru dah marah semua. Oh benar. Tu kesop siapa? Dok siapa? Is Kusya dok siapa? kira sorry Ji, kau nak tegur Ji. Kau Ji ya. Sama mas. Yes. Okay.
before Babe ask this last question, should ask last question first or main game or Yes. Main game tu. game? Game melok game melok. Oh, no. Yes, well. Ya, game lepas poket. Game tu namanya this or that. Kami akan nanya kita hot or cold. You have to answer on the flash show. Sebelum dulu tak jawab terusan. Hot as in apa? Si contoh. Kena siap dah ni. Day or night. Cuma day. That. Kami start setelah bersinar. Yeah. Siapa kami? Stop. Siapa kami? Kami senang lah. Si Lukman atau Amar MC? Amar MC. Okay. Dah buat suami saya. Bagus. Susah apa? Tak susah kenapa? Susah kenapa? Aduh. Siapa tahu? Kita betul lain tau. Anik kecil kan besar. Anik kecil. Oh. Sorry anik kecil. Sorry anik kecil. Love tu anik kecil. Okay. Aduh. Clear. Ewen or Fashehe? Sabi orang dua pasti. Ashraf. Takstar atau Titi? Titi. Okay. Tiket terbang. Shout out. Ya, sedang aku FC kah first. Kucing es. Last lah. Kita Osmar. MCP kan biar Ijal. Sorry Rijal. lah. Biar Rijal. I'm a love of hip hop. Rijal. Tapi Shout out to Zlatan. sorry, I want to say something to MCB. I'm so sorry, but Bukan lah. I've studied all of your beef. Shout out to Biar Rijal kan power. No power. Kau pun ni lah. Tapi pun no reply. Dia kali Reply. MCB mau reply. Quality wise lah. Quality wise. Biar bija lu. So the hip hop sitok kelak ditanggal orang bah. Sorry. Okay. Dah. Tapi kan dah. Sebenarnya We live in what you write, always. And when you put out shit, never delete that shit. Because on yang sekali ba? Aku buat dengan berkali-kali. Because you put out music. You put out music for people to listen to. Not for people to be judging you for what you do after that. You get what I mean? So, last question. Can old-timers work with young blood? Of course. No But issue. yes. No issue. We've done that before. But all timers need to drop the There you go. ego. I have to break the ego. Start kerja dengan mereka kecil. Ada mereka kecil. Tahu kami go boy. Aku sih ego. Go kau. Putus sekali ego. Dah aku tahu. jangan kubit I think the issue apa hal yang selalu si dapat bekerja sama all timers dan new school dah because of orang lama sentiasa rasanya Lalu Kenapa? Kenapa contoh benar tu apa? You see, kita apa kita? Kau kena aku kena kamu sama. Ya, ada It's to show that aku tua, kau punya tidak ya. Tapi dalam musik, kami orang pun, at the end of the day, kami orang belakang tabir. Oh. Okay, contoh, sidak biar Ijal one of them. Okay, pula contoh. Okay, kapan ni orang tu? Okay, sekali kita. Kami support dah. Cuma sempat kita akan negolah, mun daya pelik gila kan. Ya aja. Tapi sedalah kita macam, you know, bring ego lah. there's a difference between kau nak show orang yang improve or kau nak show yang kau pandai, kau power. Jangan sampai cerita pasal dia macam yang kumpulan Sebab dalam rap tak apa. Kami orang sedar nego siapa-siapa. Jadi rap kau sedar. Oh. Because dia style kau. Oh, betul. Because that's your character. This is what Shout out to si kenal anak. Jadi rap kau sih. Oh. Kita kita kan nak sama base kita ada. sama best Sama dah. base kita kita nak. Sia-sia. Tutup lah. Tak ada bantai tu, tak ada bantai tu. Cuba kau lagi Philippines bukan? Ya, Okey, aku semua dengar ya. Aku mau dengar Kanoli pun lagu. Kalau Ya Allah. Tiba-tiba. Dok bari dua ya. Ya, ya kok. Ya senjo pun. Hah? Yes, Ya sudah senjo main ya. Pada pada. Orang tua mamak pun dah. Si Esa. Andy pakai laju. Kau bari Pak. Acu biak level boy. Dia cepat. Cepat orang boy. Nampak laju boy. Okay. Dah, pagi.
Okay, saya dah lah. Aku pun nak boy. Kenapa? Saya dah kena mengendap pun mereka punya aku ya. Bodoh. Dengan bodoh. Yang kali kita tahu kita ada access to studio, boleh lah tak ikut ke studio dan pakai tube tisu lagi. So just to inform dengan sidak-sidak. Sidak-sidak babu, insyaAllah memang ada plan. Ya. Kita akan the first tinggang. Ya. Recording kan. Ya. Ya. Tapi mau nanya. Dulu memang dah ada apa? Memang jadi producer lagi. Dia nanya teh, what's next for KC? Kata kita thought we were very active dulu. Nah, then some of us are still active, some of us are not. Yeah, dan we are Tapi bagi kita nak mula sekolah, orang belajar ini. You. Belajar ini. Boy, ikut boy. Kami Kan banyak. rap writing ya. Kami dalam cita-cita nak belajar rap writing because banyak rapper ni reject tu. Di Sarawak tu, pasal penulisan yang masih tahap si Daud tolak sebenarnya, si Daud. Rhyme masih rhyme basic. Ya, Dia perlu ada practice, dia perlu ada Ya banyak orang dah. in rhyme. Orang yang Dia perlu dia perlu tahu apa Yang bawa artis, belajar. apa punchline, apa punch. sebenarnya mun kau dah pintu ngolah lirik ke, dia dah set dah hip hop lagi boys. Bendaya is kumpul. Dah. Kau boleh. All you need is 10 perks. Dia mau ada, pasti mau ada. Kita ada orang kerja, memang orang dah kerja. And sebenarnya. Siapa ada di situ? Apa? Ada orang kerja. Ya, kode. Ada orang kerja sih. Ya, mesti belajar. Saya dah belajar di pun, Pak. Ya, kau pun style. That's why. Ya, sih semua orang dapat macamnya. Ada orang dapat macam kau mungkin. Kamu bola beat. Alai. Boleh. 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 Lirik is Lirik tu dia ikut hati sebenarnya. Bila kau writer, kau ada rasa macam hati aku macam tu aku perlu Tapi saya faham lah, maksudnya ada structure. The structure apa Structure lah. Some people are not gifted with feeling. They cannot tap into certain parts of the brain that we do. Dulu, I'm gonna admit that when I used to get help from substances, I read a lot of. Yeah. And this is clinically proven. This is a scientific. It's scientifically proven that it taps into different parts of the brain. But there are some people who are very lucky yang heavy emotions dia terus kena part of their brain yang macam boleh tuliskan tu. But also kita perlu faham yang Nemiak ingin jadi rapper. But not everyone is born with it. So I understand where you're coming from, but some things you cannot teach. I mean, kita mau jadi, if you into the scene, secret rapper, you can become a brand ambassador, bro. Yeah. Create your own brand, small brand. Yeah. We can become like beatmaker. Jadi Love to the art. Dia dah jadi ayah pink. Mbak Boy Rama, Mbak Rama. Boy gambar. Mesti aku dah gambar. Aku dah hip hop lupa gambar paling style je. Yeah. So what is next for Picture gonna do? Soalan. Side new. Kami dah lama hilang dalam situ. I'm busy with work. But Ashraf yang selalu back time without support. Yeah. So, yeah, mun tidak tu aktif, for sure I will be active again. Yeah. Kami sedang nak jawab tu Pak. Kami memang gila kelas leader semua ayat tadi. Boy Masena macam ini start tadi contributing dalam state music. Biasa Kamal start Tapi produce. towards the end kami sedang tidak mula sedang perform. Yeah. But I featured into few of the music, kept the music like so featuring lah dia pada feature. So saya dah actual lah lagu buat. Tapi boleh je sedang mak masuk. But insyaAllah future maybe ada one song maybe by KC. I think kami rasa is because the scene has matured. Yeah. Ni ada at a maturity level where people can accept things that you come up with. And kami rasa pun kita pun at a very different level of our lives where kita pun pemikiran lain. You know? Semakin dewasa semakin lain. See, maybe one day Kuching Connection fit up stuck me part one. You know? Ya, the plan memang ada. So if you look back, what we've done with KC KC is the culture. We form a culture Yeah. untuk anak-anak muda. Yeah. So kita nak pakai brandnya Caleb. Yeah. So one day if we want to mulanya more mature, go back to business. You can have a merchandise. Without KC, there would be no Arbor. So if you want to be Arbor, you gotta be KC. Yeah. Yes, I'm a rapper. Everything is about me. Okay, last question to everybody. Who's your favorite local rapper?
So, Local ini sebab spesial. Kucing. Zlatan, Mekijan. Ipan Anik. Rapper. What? What? So for me, Ipan Anik lah. Ipan Anik kan? Fun. Aku dah, of course lah. Like this. Then I might say, to be honest, for racial cast, but in this case, I will support my friend Ashraf. Tapi Yang legend. Yang memang Tapi banyak yang orang legend. lah. Kau beza. Yang legend. Kau siapa pun beza. Yang kecil. Kami, to be honest, Okay. aku pernah dengar lama tu local. So when they showed me the dish, wah dia tak tahu. Nya tune. So Dato ada flow. Kau dengar flow-nya lain. Bukan Ashraf show aku sih. Tak tahu. Dia baru tu. Oh. Tak, dia hijau. Aku follow dia. Cuma good ada lirik semua on boy. Cuma aku sih pernah tahu ada apa. Baik tahu. Tapi Syok, Last aku dengar is Cimit lah. Tapi Cimit is sorry really Ashraf lah. Anik. Sorry Zlatan Anik. Sorry Biak Ijal. Sorry everybody. But my favorite kucing rapper is Nono. Straight up. You know why Nono is fucking hot? Because he talks about real shit. Sebab benda tu semua kakak kucing bah. Macam what the fuck Yes. would you want to come out with a song Betul, and talk betul. about being in a club when the only fucking club you have is whatever that's in town right now lah. Ambai Kumang. Angbai Kumang. Ah. And this motherfucker Betul. can come out and talk about no spin. Gospel. Exactly. Naga motor kat anak. Kau bisa. Kau bisa. Oh, aku suka. Dia cerita. For real, I wish there will be more rappers that will come out like Nono because he talks about real shit. His production is not amazing. Bah, Mak Nono bah. Ha? Hamid tu cuba tu. Andy Gang. Sebab Nono tu dia lagu semua ada belakang-belakang kawan tu semua ada atas stage. Betul sih? Dia macam support dia kata aku tak hip hop is menyatukan. Ya. Kau lagu aku mesti baca. Aku mock kau. Mesti dia. Betul? Ah. Betul? Kita Tapi beliau tu adalah kawan kami perform di Fast Club ni minta mbak juga tapi memang ada je lah. Tapi tak. Oh. Di issue. Kami ni style nak itulah is disease sudah bah. Beberapa awal lah, tapi Mekijan semua I love Ipan Anik, DJ, Semua. We love all of y'all. Semua. Yo, for real though, like ZG came out with song DJ and it's crazy. creativity-nya dah So, no fake can actually like whatever flow or whatever that he's trying to put out, we understand it. And that's the most important thing because orang si faham boleh kau macam what? Iman Sushi is genius. Yeah. Yo, yeah. Zlatan Anik Muhammad ah. Majestas Brown. But yeah, so it is. Anything else you guys want to share? Belilah ice cream. I'm super. Oh, nyaman. Aku dah cerit dek. Dalam nyaman. Ya, tapi Boleh selesai every episode blue chocolate. Rokok, blue main chocolate. Blue mint Bah, chocolate. apa yang badannya sponsor every episode. Nah, Oh yeah. Okay, this one is Peanut butter. Baby. peanut butter. Bila nak ada Tapi tu Lelah. boleh nak olah es krim botin. es krim ke tu? Oh yes. Minta maaf Es krim boy. botin. Aku nak makan es krim dah. Bukan. Orang nak main gym. Makan script dah. Mesti pakai. Jangan es krim tu. Jangan botin. Dia ada protein Botin shake mereka. kita Botin shake mereka. Bodoh. Skrip ketul for the walk. Skrip ketul for the walk. Apa lagi kata? Woundnya sikit, ubat punya banyak. Ya, jadi baik. Alright, big ups to my guests. First episode of FTS. Remember, it's a movement, it's not a podcast. And this is a collaboration between Arabird and Vibin. And we got Rupin TV as our media partners. Thank you. Big up without Rupin TV. This has been a pretty amazing first episode. Best Gila Rabi. I wish we had more time. Tapi kita ada episode lain. Mungkin kita akan repeat guest. Kita akan kelakar hal banyak lagi lah. Okay. Kita kelakar hal history ada, fashion, apa mungkin Kamal boleh datang buat baju-baju nampaknya. Wow. Masih ada. Terkeluar You itu. know? So this is where kami orang kelakar sekati tapi si kelakar sembarang. This is our word, this is FGS. Peace. Peace. Wadaw.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.